नमस्कार मु प्रकाश आपणक नहीं आछि आज सकाळर देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपाई वीडियोटी को शेष जाए निश्चय देखिबे एवं आपणक बल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक करंतु ताहा सहित आम चैनल पाई जदि नुआ सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करी रखंतु एही भली टॉप न्यूज अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। चलंतु आज सकाळर संपूर्ण खबर उपरे परवर्ती खबर सियोमारे पालन हेबनी इंग्राजी नववर्षर उत्सव इंग्राजी नुआ वर्ष 2026 पाई माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी समस्त को हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन जणाइछंती। एही तीनोटी सरकारी कार्य दिवस रहुतिबारु मुख्यमंत्री कार्यालय एक साधारण कार्य दिवस भाव चलिबो। तेबे मुख्यमंत्री को किंबा मुख्यमंत्री कार्यालय अधिकारी को इंग्राजी नववर्ष शुभेच्छा और अभिनंदन जणाइबाकू केही व्यक्तिगत भाव न आसीबाकू अनुरोध। एही दिन सरकारी कार्य दिवस रहुतिबारु समस्त राज्य सरकारी कार्यालय रे नियमित कार्य जारी रहिबो। सरकारी कार्यालय को कौनसी प्रकार इंग्राजी नववर्ष पालन स्थली न करिबाकू परामर्श दिया जायछि। केवल व्यक्तिगत सौजन्यमूलक संभाषण व्यतीत कौनसी प्रकार उत्सव भेटघाट भोजीभात पार्टी इत्यादि राज्य सरकार कार्यालय परिसर मध्य संपूर्ण भाव बारण करा जायछि। समस्त कार्यालय अनुष्ठान मुख्य एहाकू कड़ाकड़ी भाव पालन करने निर्देश दिया जायछि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर 31 डिसेम्बर पर बेकार हो पान कार्ड वर्ष शेष हेबाकू आउ गोटे दिन बाकी अछि। टिकस समय सीमा एक प्रमुख समय सीमा भी आसी जायछि। जदि आपणकर पान कार्ड एपर्यंत आधार सहित लिंक होई नाही तेबे एही खबर आपणक पय बहुत गुरुत्वपूर्ण। डिसेम्बर 31 पर केवल आपणकर आयकर रिफंड कि विलंब होई पारे नाही बरं बैंक अकाउंट खोलिबा ठारू आरंभ करी म्यूचुअल फंड एवं शेयर बाजार रे निवेश करिबा पर्यंत अनेक कार्य रे बाधा सृष्टि होई पारे। सबुठु बड़ कथा हेउची सरकार स्पष्ट करिसंती जे आधार पान लिंक करिवार एहा शेष सुजोग एवं एहा परे आश्वस्ति कोनोसी आशा नाही बोली सूचना देइछंती। परवर्ती खबर पुरी रे समस्त ऑफिसर को छुट्टी बातिल 30 डिसेम्बर रु 4 जनवरी पर्यंत पुरी रो समस्त ऑफिसर को छुट्टी बातिल। जिलापाल और जिला मजिस्ट्रेट को कार्यालय रु जारी हेला चिठी। इंग्राजी नववर्ष भितर दृष्टि रे रखी तथा भक्त श्रद्धालु को सुरक्षा तथा भिड़ को नजर रखी समस्त सरकारी कर्मचारी को छुट्टी बातिल करिसंती जिलापाल। तेबे नुआ वर्ष रे व्यापक सुरक्षा बलय रे रहिबो श्रीमंदिर। लक्षाधिक श्रद्धालु और पर्यटकों आगमन एबाकू पुलिस पक्षरु व्यापक प्रस्तुत करा जायछि। श्रृंखलित दर्शन सह भक्तों सुरक्षा और ट्राफिक सुपरिचालना 70 रु अधिक प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन हेबा सह समग्र सहर को सीसीटीवी बलय मध्य रखा जायछि। श्रीमंदिर भितर 152 सीसीटीवी एवं बाहर 192 सीसीटीवी लगा जायछि। 2 जन कमांडर 13 अतिरिक्त एसीपी 43 जन डीएसपी 77 जन इन्स्पेक्टर 247 एसआई एवं एएसआई मुतयन रहिबे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर पिकनिक जाउतिले जानि रखंतु नियम। पिकनिक पई वाणिज्य परिवहन विभाग पक्षरु मार्गदर्शिका जारी होईछि। वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेनाको निर्देश क्रमे पिकनिक ऋतु रे हेउतिबा दुर्घटना ह्रास करिबा पई मार्गदर्शिका कठोर पालन कराजिवो। समस्त आरटीओ एवं एआरटीओ को राज्य परिवहन प्राधिकरण पक्ष निर्देश दिया जायछि। जेउतिरे मुख्यतः एनफोर्समेंट को कड़ाकड़ी करिबा पई गुरुत्व दिया जायछि। मद पी गाड़ी चलाइबा एवं द्रुत गति रे गाड़ी चलाइबा जोगु पिकनिक स्पॉट रे अनेक समय दुर्घटना घटी जाउछि। ट्रैफिक नियम उल्लंघनकारी विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा सूचना मिली। परवर्ती खबर नियुक्ति पत्र बांटिले मुख्यमंत्री। आशायी को चाकरी बांटिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। प्राय 11टी विभाग 1543 जन को नियुक्ति मिली। भुवनेश्वर रेलवे ऑडिटोरियम हॉल रे होइतिबा ओरिएंटेशन कार्यक्रम रे विभिन्न विभाग रे चयन होइतिबा आशायी को नियुक्ति पत्र प्रदान करा जायछि। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग, कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग, राजस्व और विपर्यय विभाग, अर्थ विभाग, श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग, समवाय विभाग, पर्यटन विभाग, स्वराष्ट्र विभाग, खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग, दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग, संयोजना विभाग मोट 1543 जन को नियुक्ति पत्र मिली। एथिरु गणशिक्षा विभाग 3082 जन को ओडिशा सिविल सर्विस और सेहीपरि 392 जन को कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग रे नियुक्ति मिली। परवर्ती खबर तमिलनाडु रे ओडिया युवकों को आक्रमण निंदा कले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तमिलनाडु रे जने ओडिया युवकों उपरे होइतिबा नृशंस आक्रमण निंदा करिसंती। पीड़ितों को उच्चस्तरीय चिकित्सा एवं अपराधी को कठोर दंड देवा सुनिश्चित करबा पई ओडिशा सरकार तमिलनाडु कर्तृपक्षों सह निरंतर सहयोग रे अछंती बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर एबे गाई नुहे सीधा रिफाइन आउ सर्फरु बाहरिबो कीरो। आज भली दिन में साधारणतः जुआड़े देखु सबुआड़े केवल नकली नकली आउ नकली खाइबा ठारू आरंभ कर लगाइबा पर्यंत सबु नकली आउ वर्तमान नकली क्षीर समस्त खाल होईछि।
ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମିଶାଇ କ୍ଷୀର ଦଲାଲ ମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନକଲି କ୍ଷୀର। ମାତ୍ର 5 ମିନିଟରେ ହେଇଯାଉଛି କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ୍ଷୀର ଦେଇପାରୁନଥିବା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଦଲାଲ ମାନେ ନକଲି କ୍ଷୀର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ପୁଲିସ ଧରିଛି। ଆଗ୍ରାର ଏତମାଗପୁରରେ ଏହି ଦଲାଲ ମାନେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଲୁଗାସଫା, ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର ଏବଂ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମିଶାଇ କରୁଥିଲେ କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତିଆରି ପରେ ପାଖ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହିଭଳି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ବିହାରୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଡାଏରୀ ଫାର୍ମରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଡ୍ରାମରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା କ୍ଷୀରର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ କ୍ଷୀରରେ ପୋକ ପଡ଼ିଥିବାରୁ 650 ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ପୋଲିସ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବନ୍ଧ କଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପୁଅ ରେହାନ। ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ନିର୍ବନ୍ଧ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତି ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୁଅ ରେହାନ ଭଦ୍ରା। ପରିବାର ଲୋକ ଓ କିଛି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରେହାନ ନିଜ ପ୍ରେମିକା ଅଭିବା ବ୍ଲେକ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରେହାନ ଅଭିବାହ ସହ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ରେହାନ ଅଭିବାହକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ସେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ପରିବାର ରାଜି ହେବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଇ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି 5 କୋଟି ଦାନ କଲେ ଅନନ୍ତ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଆମ୍ବାନୀ ଶିରିଡିରେ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଇ ବାବା ମନ୍ଦିରକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମ୍ବାନୀ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ଆମ୍ବାନୀ ଶିରିଡି ସାଇ ବାବା ମନ୍ଦିରକୁ 5 କୋଟି ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସିଇଓ ଗୋରକ୍ଷ ଗାଦିଲେରଙ୍କୁ ଏକ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଧୂପ ଆରତୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦାନ ହେଉଛି 2025 ମସିହାର ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ମିଳିଥିବା ସର୍ବବୃହତ ଦାନ। ଦାନ ସମୟରେ ଅନନ୍ତ ଆମ୍ବାନୀ ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ସାଇବାବାଙ୍କ ସମାଧିରେ ଏକ ନୀଳ ଚାଦର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ସଂଘର ସଜବାଜ। ଘଣ୍ଟାଏ ନୁହେଁ, ଆଗକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ହସ୍ପିଟାଲର ବହିର୍ବିଭାଗ। ଜାନୁଆରୀ 5ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଓପିଡି ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଓମସା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 10ଟାରୁ 11ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା ଓପିଡି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 5ରୁ ସକାଳୁ 9ରୁ 11ଟା ଯାଏଁ 2 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଓପିଡି। ଦାବି ନ ଶୁଣିବା ଯାଏଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ଓପିଡି ବନ୍ଦ ସମୟ ସୀମା ବଢ଼ିବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ବେତନ ପ୍ରଦାନ, ତଦନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ଡିଏସ୍ପି, ପିଜି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି, ପିବିଆଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବଦଳି ନୀତି, ଖେବିକେରେ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି ପରି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଓମସା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।